शुभेन्दु अधिकारी बीजेपी हेवीवेट नेता मैंने आम कहीपर आज मतदान केन्द्र को पहुंची थे शुभेन्दु अधिकारी से समय लोकों सहित टिके साक्षात करते परवर्ती मुहूर्त में मतदान केन्द्र को जाए मतदान सब्यस्त कर मताधिकार सब्यस्त कर आसवा पर शुभेन्दु अधिकारी निजर प्रतिक्रिया रखिते आउ गोटे पटे आम कहीपर प्रत्येक बूथ को बूथ बुली शुभेन्दु अधिकारी स्थिति को परखुंट बर्तमान जहाँ खबर रोचे तेज से समय जितेबाला शुभेन्दु अधिकारी निजे मतदान केन्द्र सब्यस्त करने मताधिकार सब्यस्त करने बूथ में पहुंची थे मताधिकार सब्यस्त कर बाहर को आसी कौन प्रतिक्रिया रखिते शुभेन्दु अधिकारी आसंता पर नजर पकाई সংখ্যায় ভোট দিন, নিজের ভোট নিজে দিন। অনেকগুলো ভোটের থেকে এবারের ভোট অন্যরকম আপনারা দেখে নিয়েছেন। গতকাল কোথাও কুশব্দ করতে পারেননি, কোথাও এইসব রাস্তায় কেউ ঢুকতে পারত না, জমায়েত করে রাখতো, ভয় দেখাতো, বাইক বাহিনীর দাপাদাপি থাকতো, রেডিমেড লোকজনকে নিয়ে ফিল্ডি ওয়ার্ড ইউজ করতো, গোটা ফাঁকা শুনশান। এই গণতন্ত্রের মহোৎসব ইলেকশন কমিশন পরিবেশ পাল্টে দিয়েছে। সবাই ভোটদান করুন। আমি নিশ্চিত আমি বজরংবলীর আশীর্বাদ নিয়ে নিলাম। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরাজয় শুধু সময়ের অপেক্ষা।